Dobrodošli u Drevne piksele. Ne znam da li kod vas pada sneg, ali u ovoj igri ima snega na bacanje. Ali bukvalno. Danas ćemo pričati o Snow Bros. Kad čujete taj naziv, odmah vas podsjeti na Mario Bros. Ali kad krenete da igrate, više liči na Bubble Bubble. Mada, hajde da pogledamo malo bolje o čemu se tu radi. Na početku imamo priču koju, za razliku od Chip and Dale, mogu da pročitam, ako ništa drugo. Dakle, imamo ovog baju po imenu Kralj Vatroslav, koji hoće da pokori ceo svet, naravno, ali ne može to da uradi dokle god Belo kraljevstvo brane dva princa, Nikola i Toma. Pa je Vatroslav došao na sjajnu ideju da pretvori dva princa u Sneško Beliće. Vatroslav je bacio svoje čini sa Kristalne planine, pretvorio prinčeve u Sneško Beliće i nećete verovati šta se onda dogodilo. Skandalozni događaji su usledili posle toga. Nećete nikad pogoditi o čemu je reč. Kralj Vatroslav je oteo princeze. Da, kao da to nikad pre nismo videli. Uglavnom, imate 5 svetova od po 10 staza, odnosno spratova, a na svakoj 10. stazi vas čeka šef. Iako deluje da ima puno staza, zapravo jednu stazu možete preći za 10 sekundi, osim šefova, ali o tome ćemo kasnije da pričamo. Što se tiče grafike, prilično je šarena i simpatična. Svaki svet ima poseban dizajn staza, pozadine i posebne neprijatelje. Kao i većina igara na ovoj konzoli, i ova igra je linearna i polako postaje sve teža što se više penjete. Poenta igre je da nabacate sneg na vaše neprijatelje, pretvorite ih u grudvu i šutete u pizdu materinu. Dobra stvar je to da ta grudva može da spuca i druge neprijatelje i na taj način možete da dobijete razne slatkiše što vam daje poene ili možete je pokupiti na dogradnje. A to su ovi napici koji mogu biti crveni, plavi, žuti ili zeleni. Crveni napici vas čine bržim, plavi vam pojačava jačinu grudvi, žuti vam povećava domet, a zeleni je poseban. Kad ga uzmete, glava vam se napumpa kao cepelin i onda letite po ekranu na sve strane i uništavate sve pred sobom. Također, možete da pokupite i glavu Sneška Belića, što vam ne daje život, nego cela staza postane crno-bela, pojave se ovi prestravljeni pekmeni koje isto ubijete za poene. Isto tako, ako uspete da jednom grudvom ubijete sve neprijatelje, novci padaju na zemlju da ih pokupite isto kao poene. Mada to je pomalo besmisleno, jer oni ništa ne znače u ovoj igri. Nije kao u drugim igrama da ako skupite određen broj bodova, dobijete život. Ne. Ovdje nemate način da pokupite život, što je veliki problem, jer ćete umirati na najvećim glupostima. Mada, s druge strane, počinjete sa 3 života i 9 puta možete da nastavite gde ste stali, što znači da ukupno imate 30 života. Što možda zvuči puno, ali ne pravi neku razliku, jer inako umirete ako vas bilo šta pipne. Zapravo, slagao sam vas. Postoje 2 načina da dobijete život. Nakon svakog šefa imate ovu slot mašinu gde možete da dobijete život, ako ste ekstremno srećni. Jer i onako je mala šansa za pogotovo kad se cela igra pojebe. A drugi način je da na istoj toj slot mašini dobijate slova koji ispisuju Snow. Da stvar bude gora, slot mašina se pojavljuje samo 4 puta u toku igre. Računao sam. Svaka od 3 slota na slot mašini imaju po 16 polja. Svako slovo se ponavlja 2 puta, imamo 2 života i preostalih 6 polja su X, što vam ne daje ništa. U prevodu imate 50% šanse da dobijete neko slovo, 37,5% da ne dobijete ništa i 12,5% da dobijete život. Što znači, ako vam fali jedno slovo, imate iste šanse kao i za život. Drugim rečima, zajebi ovu slot mašinu. Hajde konačno da pričamo i o neprijateljima. Ja sam ih kategorisao u 3 grupe. Obični neprijatelji, šupci i jeboti pas mater. Pod običnim neprijateljima imate sve one koji šetaju, skaču, eventualno pucaju ili lete. Njih je relativno lako ubiti, samo treba držati distancu od njih. Pod šupcima imamo 3 vrste neprijatelja. Prvi je ovaj sumorovač koji stoji na vrhu ekrana i baca projektile na tebe i uvijek je na nedostižnom mestu. Zapravo, postoji način da ga ubijete, ali previše truda treba uložiti u to. Srećom, ne morate da ga ubijete da bi prešli stazu. Drugi je ova bundeva koja može da se pojavi na skoro svakoj stazi. Pojavi se otprilike posle 1 minuta i ne možete da je ubijete.
samo se teleportuje na drugo mesto kad pucate na nju. A treći šupci su ovi pufnasti plavi krompiri, koje najviše mrzim. U početku ne deluju zajedno, ali kad krenu da se vrte i pretvore u ovaj tornado, bolje da bežite, jer tad im ne možete ništa, a oni mogu i da prolaze kroz zidove. I imamo jednog neprijatelja, kojeg kad vidite, gledate smrt u oči. Ovaj duh, kad se pojavi, prosto znači da ste mrtvi. On će vas svuda pratiti, a vi mu ne možete ništa. A jeboti pas mater! A šefovi, to je tek posebna priča. Kao što sam rekao, nalaze se na kraju svakog sveta. Za razliku od običnih staza koje možete preći za 10-20 sekundi, protiv šefova ćete se boriti satima. Prvi šef je ova odvratna žabetina iz zle Rusije. Drugi je ovaj Krang što ispaljuje šetajuće bombe. Treće su ove dosadne ptičurine. Četvrti je zeleni goblin sa Floride i šef igre. Uglavnom, svaki šef ima suludo mnogo energije i pucat ćete ih do besvesti. Najbolje je da probate da zaledite neprijatelje koji šefovi ispaljuju na vas i da ih šutnete nazad na njih. Više ćete im energije oduzeti, ali i dalje ćete provesti čitavu večnost sa šefovima. A što se tiče šefa igre, ako je ovo poslednji šef, zar ne bi trebali da se borimo protiv onog Vatroslava? Kako god, ovo su vaši šefovi igre. Dve statue koji ispaljuju mehure sa nadogradnjama, neprijateljima, vatrom ili prazne mehure koji mogu da vas podignu i zabiju u stalaktite na plafonu. Taktika je ista kao i sa svim ostalim šefovima. Uz malo strpljenja bit će i oni gotovi. Nakon opasne bitke, Nikola i Toma su konačno spasili dve princeze bliznakinje, Teri i Tinu. Kad su princeze poljubile Nikolu i Tomu, sneg koji je prekrivao njihova tela se počeo topiti. Nakon nekoliko momenta, Nikola i Toma su se povratili u njihov ljudski lik. Nikola i Toma su proterali kralja Vatroslava u kristalne planine, a nakon toga se vratili nazad u Belo kraljevstvo. Princeze su se udale za Nikolu i Tomu i živeli su srećno i dugovečno. Iako smo uspeli da spasimo princeze, verovali ili ne, ovo nije kraj igre, jer postoji i skrivena igra koju možete da igrate jedino uz pomoć koda. Tako je, ova igra ima nešto što bi danas zvali besplatni DLC. Kada na glavnoj slici ukucate 2 put gore, 8 puta desno, 2 put dole, 8 puta levo i start, pojavit će vam se ovaj menu gde možete da birate druge modove igre. Razlika je u tome što ste vremenski ograničeni, ali ste nabuđeni do jaja. Srećom, ne morate da pređete svih 50 staza, već samo nekolicinu u zavisnosti od moda. Ali zadnja staza je najveći problem. U najboljem slučaju, kad stignete do poslednje staze, preostaće vam oko minut, što nije dovoljno vremena, pošto ne možete samo da se popnete jer su platforme previsoke. I morate da zaledite neprijatelje i da skočite na njih dok su u grudvi i tek onda možete dalje. Na prvu platformu nije problem popeti se, ali na ostale jeste, jer jedini način da se popnete je da sačekate slepog miša da stane na tačno određeno mesto i da ga zamrznete i da skočite gore, a za to morate da imate strpljenja. Ali ne možete da imate strpljenja jer vam vreme ističe. U kurac! Ja sam zapravo tražio na internetu kako da pređem ovaj deo, ali nisam našao ništa, ni jedan jedini snimak, ni jedan jedini opis ili bilo šta. Praktično, ko da je nemoguće preći ovaj mod. Ali ja sam uspeo da dokažem suprotno. Ovo što ste vidjeli je istorijski događaj. Jedini snimak za koji ja znam da je zabeležio ovaj poduhvat. Nema na čemu i drugi put. I na kraju, da li vredi igrati ovu igru? Da, naravno. Igra izgleda simpatično, ima lepu grafiku, možete da igrate i u dvoje
i u većini slučajeva je fair, tako da svaki put kad umrete, znate da je to vašom greškom. Osim kad vas navataju ovi šupci, strinu im jebem. Toliko od mene, a sljedeći put očekujte nešto edukativnije. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Uživajte u praznicima i pretplatite se na moj kanal kako bi mogao da kupim govnjevu motku, da oterem onog šupka u crvenim helankama koji mi svake godine ostavlja ugalj u cipelama. Majku mu jebem, mrš od mojih cipela!